शादी होते देखना, इसका क्या मतलब? इसके दो मकसद हैं। अगर तो गैर शादीशुदा है, शादी होते देखता है, अगर तो नमाजी है 5 वक्त का। शादी 3 किस्म की ख्वाब में होती है, 3 किस्म की। एक है कि जैसे माहौल बना हुआ कि मेरी शादी हो रही है, एक है कि बाकायदा निकाह हो रहा है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक ये है ख्वाब कि मेरा निकाह हो रहा है, चाहे वो शादीशुदा देख रहा है या गैर शादीशुदा देख रहा है, उसका तोड़ करना चाहिए। समझो कि पक्का निकाह हो गया खाना खराब के साथ, शैतान के साथ। एक तो ये वो ख्वाब किसी को ना बताए, उसके असर को जाहिर कर दे, फिर तो बच जाएगा, वरना पूरी जिंदगी बैठा रहेगा, शादी नहीं होगी। أعوذ بالله من شر الشيطان وشرها أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला है, जानने वाला है. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना ले
اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔